Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena atas rahmat dan hidayatnya kita bisa berkumpul di acara muhadarah hari ini. Dan tidak lupa salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini akan membawakan susunan acara muhadarah hari ini. Acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustazah Alvina Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillal lakum lailatas syiyamir rafatu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lakum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum والآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Ustazah Alvina Nurahmiani SHI. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran, acara muhadarah hari ini bisa berjalan dengan lancar dan menjadi berkah untuk kita semua. Yaitu Ustadz Andika Wirawan, MSy, waktu dan tempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'du. Yang pertama-tama saya terhormat Ustadz Yunus Pradi selaku wali kelas 10 MAK dan teman-teman saya yang ada saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di kelas insyaallah mubarak ini, amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah dunia dari kegelapan hingga terang benderang seperti saat ini. Alkisah pada suatu hari
Sayyidina Husain menangis kepada ibunya Sayyidah Fatimah. Dia Sayyidah Fatimah ini kebingungan mengapa Husain menangis. Akhirnya Sayyidah Fatimah menanya kepada Husain, "Wahai anakku, mengapa kau menangis?" Akhirnya Sayyidina Husain menjawab, "Kakekku Muhammad lebih sayang kepada kakakku Hasan daripada aku." Gitu. Sayyidah Fatimah akhirnya menanya, "Mengapa kau bisa bilang seperti itu?" Gitu. Dan akhirnya Sayyidina Husain menjawab, "Karena setiap hari Hasan kakakku dicium selalu bibirnya, tetapi aku selalu di leher." Karena akhirnya kebingungan, akhirnya Sayyidah Fatimah ini membawa kepada kakeknya Rasulullah. Setelah dibawa ke kakek Rasulullah, akhirnya Sayyidah Fatimah ini menceritakan apa yang tadi Husain bilang. Setelah diceritakan, Rasulullah pun akhirnya menatap tajam Sayyidina Husain. Dan gak lama kemudian menangis sejadi-jadinya sampai pingsan. Beberapa saat setelah pingsan dan bangun menjelaskan, akhirnya Rasulullah ini menjelaskan bahwa ada alasan tertentu mencium Sayyidina Hasan di bibirnya dan Sayyidina Husain di lehernya. Rasulullah pun memberitahu bahwa Sayyidina Hasan meninggal di akhir hidupnya diracuni oleh orang terdekatnya sampai isi perutnya itu keluar. Dan Sayyidina Husain dicium lehernya karena pada suatu hari pada saat wafatnya Sayyidina Husain ini akan dibunuh mati syahid sehingga lehernya terputus. Singkat cerita Sayyidina Hasan pada saat itu Khalifah Ali bin Abi Thalib ingin wafat dan berebutan dengan Bani Muawiyah kalau nggak salah ya. Bani Muawiyah ini pengen menjadi khalifah, yaitu Yazid bin Muawiyah. Akhirnya berebutan kekuasaan. Gak lama kemudian Bani Muawiyah ini mengirim utusan kepada istrinya Sayyidina Hasan dengan beri racun. Misalkan berhasil meracuni Hasan, dia akan menikah dengan Yazid bin Muawiyah, akan mendapatkan harta yang banyak dan emas. Akhirnya istrinya Sayyidina Hasan ini menerima persyaratan itu. Dan pagi-pagi saat ingin sarapan, dibuatkan makanan oleh istrinya Hasan. Saat dibuatkan makanan, akhirnya saat dimakan, dia keracunan hingga isi perutnya itu Sayyidina Hasan. Dan singkat cerita, pada Sayyidina Husain, pada perang Karbala, pada tanggal 10 Muharram atau malam Asyura, pada saat itu berperang dengan pasukan Samir bin Zil Jausat. Pada saat itu berperang rame-rame gitu. Tiba-tiba ada yang melepas panahnya sehingga terkena lehernya Sayyidina Husain. Dia mencabut dan merobek jubahnya dan segera menutupi yang ditusuknya itu. Karena merasa kehausan, akhirnya Sayyidina Husain ini mencari sungai terdekat untuk minum. Nah, setelah mencari sungai, menemu sungai, dia jalan. Tiba-tiba Samir bin Zil Jausat ini menyuruh pasukannya menyerbu Sayyidina Husain dari segala arahnya. Akhirnya menyerbu hingga wafat. Tapi sebelum nyampe ke sungai udah wafat duluan karena diserbu dari segala arah. Dari Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah halaman 204 bab 8 dia menulis, sungguh telah yang membunuh Sayyidina Husain adalah Sinan bin Anas bin Amr Nakhoi. Dia telah memotongnya kepalanya hingga terputus dan diberi kepada Khalid bin Yazid. Dan dari Imam Suyuti berkata, di mana Sayyidina Husain ini wafat, langit berubah menjadi merah selama 6 bulan. Di saat hari itu matahari langsung gerhana. Dan di saat itu juga bumi itu berasa berhenti selama 7 hari. Kenapa demikian? Karena orang-orang berpanutan kepada Sayyidina Husain karena saking miripnya akhlaknya dan fisiknya sama Rasulullah. Saat itu berasa kayak orang-orang tuh kaget karena wafatnya Sayyidina Husain. Dan dari Anas radhiyallahu anhu pernah melihat kepalanya Sayyidina Husain ini, ada yang berpendapat tongkat sama pedang ini atau pedang lagi dimainin, kepalanya di bawah, ditusuk-tusuk dia. Dan karena dia melihat ditusuk-tusuk itu oleh Ubaidillah bin Ziyad. Dan dia berkata, demi Allah, saya pernah lihat Rasulullah mencium apa yang kamu mainkan itu. Dan yang terakhir dari Ummu Salamah, dia pernah bermimpi Rasulullah saat bertemu
pipir dan janggutnya Rasul berdebu, sangat berdebu. Akhirnya karena kebingungan Ummu Salamah menanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa janggutmu dan pipimu itu berdebu?" Dan Rasulullah menjawab, "Aku telah menyaksikan wafatnya cucuku Sayyidina." Ya, mungkin itu saja dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tifa SSI. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Ustaz Yunus LC and my beloved classmates, for beginning my speech, we thank you to Allah who made overflow His deliciously for us until we cannot count it. Salawat and salam made on our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who was become messenger of Allah to make arrive gratifying news for people on earth. Then I will never forget my chairman who has given us opportunity to deliver my speech in front of you all under the title The Present Islamic People. Now that Islamic people is the big and the high people who were claimed in our Quran and were exalted to become mediated people who guard the circulation of human life. In addition, to show how it was the way of humankind consider to approve which degree of Islamic people and become the good people, which were turned to humankind, but will never be good people, except so it has to Islamic people to do the higher salah. That become their principle of faith to Allah, who grant the power and great excellency. He obliged his people to believe his religion be stretched forward for all humankind. May Allah always guide you to the way of him that upright, because in the present there are some people who deviated from their principle of religion and go out of the decree that was given by Allah of them to them. Therefore, in the present they really have a man who does not understand the capable, him and Allah humiliated to them. Also humankind humiliate too, so that become insignificant rather the other people. If you do not understand yourself truly, so other people will humiliate you. Oh my brother, in Aqidah, who blessed by Allah, truly we live right now in the period where human beings need greatly culture with human beings satisfied. They won't hold the Aqidah that can shine suitable with natural ability. As we stay in the same period wherein is need greatly to religion knowledge, really there are Islamic people who blend religion knowledge. Commonly, they are not understand how are the way of prayer or how to fasting completely. Also, they are not understand when and how many measures that person has to go out the alms or zakat. Where are the case of pilgrimage in the pillar of the Islam that Islamic people do not understand? They extend the Islam with the foolish which only relaxation. They leave their countries to the place of worship without indication that they know that, that, that they have knowledge of Islamic law or fiqh. Dear Muslim, truly you are all the best people born to human being and should encourage to amar ma'ruf and nahi munkar. Finally, we have to believe to Allah Azza wa Jalla. I think that's my speech. If you have many mistakes, I beg your pardon. Finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.
Selanjutnya pidato yang ketiga akan disampaikan oleh Ustadz Wildan Taufik Ahsan SAG. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara wa ja'ala al-laila bil qiyam. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Awalan, hayya bina nashkuru ila Allah azza wa jalla alladzi qad ata'ana ni'aman katsiratan wa ni'aman 'azimatan hatta nastati' an najtami'a fi hadzal faslun mubarak insyaallah. Thaniyan, as-salatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minaz zulumati ilan nur wa min akhlaqil fasidah ila akhlaqil karimah wa kadzalika ila siratim mustaqim. Tsumma aqulu syukran katsiran ila ustadzina al-fadil Ustadz Yunus Priyadi LC matanallahu fi tuli hayati wa yaghfiru fi dhunubi. Sa'atakallam amamakum jami'an tahta mawdu' yubtul siyam. Kama na'lam nahnu al-an fi syahr Ramadan. Wa yajibu alaina bis siyam. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus shalihati ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi shaum hunaka a'malu yubtilu sabus siyam. Al-mithal ghibah. Ghibah ini nahnu natakallam anis su'il insan. Al-mithlu su'i akhuna aw su'i ukhtuna wal akhar wa tilka yubtilu as-sawm as-siyam. Ini yakni yaqulu su'. Misal al-misal yakni yaghdab aw yarfa'u as-sawt. Lakin najib an aktsaru min bil qiraatil Qur'an. Lianna syahr Ramadan yakni syahrul Qur'an kama qala Allah Ta'ala syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa aktsiru minadz dzikrillah lianna bidzikril qulub. Yumkin ada apa? Syukran ala ihtimamikum. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara yang terakhir yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Rufaidatul Mutmainah SSY. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani walladzina aqamu ma'hadana wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma qfina waqfi ma'hadana wasrif anhu zalimina wal maqara makirina wa syattara masa'ibid dunya waddin. Allahumma taqabbal a'malana wa a'malu musa'idi ma'hadina a'malu jariyatan nafi'atan salihatan lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fid dunya wal akhirah.
Allahumma sahil umurana wa umura walidina wa umura ma'hadina ma'adamatis samawat wal ard. Allahumma ja'al ma'hadana ma'hadan nafi'an lid-dini wal ummah fid dunya wal akhirah. Allahumma thabbis baqa'a ma'hadina kama asbatat salama fil islami wa a'izza ma'hadana bihidayatika wa taufiqika kama a'zazta khairal anama wa kama radita lana al-islam ad-dina. Faradalana ma'hadana ma'kanan nafi'an lana waliman ba'dana walin nasi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian acara muhadarah hari ini. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.